So हामी नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पढिरहेको थियौँ। सो योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा हाम्रो एलिफेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड सकिसकेको छ। सो लेट्स स्टार्ट द एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स। सो त्यसमा हामीले नाइट्रोबेन्जिन कभर गर्छौँ। सो नाइट्रोबेन्जिन इज अ नाइट्रो कम्पाउन्ड अफ एरोमेटिक ग्रुप। सो यसमा नाइट्रो जुन NO2 छ द्याट इज अट्याच टु अ बेन्जिन रिङ। सो दिस इज कल्ड एज नाइट्रोबेन्जिन। सो अब हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ नाइट्रोबेन्जिन हेर्छौँ। सो फर्स्टली नाइट्रोबेन्जिन कसरी बनाइन्छ ल्याबोरेटरीमा। सो प्रिन्सिपल हेरौँ। सो इन ल्याबोरेटरी नाइट्रोबेन्जिन इज प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी बाई हिटिङ द बेन्जिन। सो बेन्जिन हुन्छ हामीसँग। सो बेन्जिन इज हिटेड विथ द मिक्सचर अफ कङ्क H2SO4 and conc H2SO4 and conc nitric acid, that is HNO3. So when benzene is treated with conc H2SO4 and conc nitric acid at 60 degrees Celsius, it gives the nitrobenzene. This is the principle of laboratory preparation of nitrobenzene or process here. So since this is the structure for the laboratory preparation, यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि so here this is the round bottom flask in which the mixture of benzene, conc H2SO4 and conc HNO3 is placed. त्यसपछि हामीले यो थर्मोमिटरको हेल्पले त्यसको टेम्परेचर नापिरहेको हुन्छ युजिङ दिस वाटर आउट एन्ड वाटर इन कन्डेन्सर। यसले जुन यहाँबाट हामीले बेन्जिन पोर गर्छौँ त्यो बेन्जिनलाई कोल्ड राख्न। सो द्याट बेन्जिन सुड बी कोल्ड। त्यही भएर हामीले यो बेन्जिनलाई यो वाटर ज्याकेट थ्रु पास गराएर राखिरहेको हुन्छौँ। एन्ड वेन इट इज हिटेड फर नियरली 1 आवर हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन यहाँ बन्न थाल्छ। सो नाइट्रोबेन्जिन चिन्नको लागि सो हामीले पेल येल्लो ओइली लेयर, सो यो हिट भएपछि यहाँ पेल येल्लो ओइली लेयर बस्छ। सो द्याट इज द नाइट्रोबेन्जिन। देन आफ्टर इट इज सेपरेटेड युजिङ अ सेपरेटिङ फनल। सो एकचोटि अब ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गरौँ। सो यहाँ ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहुन्छ। फर्स्टली द मिक्सचर अफ 60 ml अफ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एन्ड 60 ml अफ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। सो यो भित्र सुरुमा हामीले एउटा राउन्ड बटम फ्लास्क लिन्छौँ। त्यहाँ 60 ml H2SO4 एन्ड 60 ml HNO3 हाल्छौँ अनि त्यसलाई हिट गर्न सुरु गर्छौँ। देन आफ्टर द 60 ml अफ बेन्जिन, अब 60 ml कै बेन्जिन राख्छौँ बिस्तारै विथ सेकिङ एन्ड मिक्सिङ। अब यहाँबाट 60 ml अफ बेन्जिन बिस्तारै बिस्तारै थोपा थोपा गरेर राखिन्छ एन्ड त्यसलाई कन्टिन्युअस सेकिङ एन्ड कुलिङ गर्नुपर्छ। सो विथ कन्टिन्युअस सेकिङ एन्ड कुलिङ आफ्टर इच एडिसन। त्यो सबै हालेपछि हामीले 60 डिग्री सेल्सियसमा इन अ वाटर बाथ यसलाई हिट गर्न सुरु गर्छौँ फर 1 आवर। त्यो 1 आवरसम्म हिट गरेपछि यहाँ एउटा लेयर बस्छ, द्याट इज पेल येल्लो लेयर बस्छ। त्यो लेयर भनेकै नाइट्रोबेन्जिन हो and it has a bitter almond odor. Then separate the nitrobenzene layer using a separating funnel. So त्यसपछि हामीले यसलाई एउटा फनलमा राख्छौँ and since it has 2 layers, so यो फनलको लाई ओपन गरेर हामीले नाइट्रोबेन्जिनलाई कलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो दिस इज द प्रोसेस अफ प्रिपेयरिङ नाइट्रोबेन्जिन इन ल्याबोरेटरी। अब जुन प्रिपेयर भएको नाइट्रोबेन्जिन हुन्छ सो द्याट इज इम्प्योर इन नेचर। सो त्यसलाई प्योर गर्नु पर्यो। For that, distillation of nitrobenzene is done. So in this, impure nitrobenzene is contained with acidic impurities. So यसमा acidic impurities हुन्छ। So त्यो हटाउनको लागि firstly it is washed with dilute Na2CO3. So हामीले त्यसलाई dilute Na2CO3, that is sodium carbonate सँग यसलाई वास गर्छौँ to remove the acidic impurities and then several times with water. त्यसपछि हामीले वाटरसँग यसलाई वास गर्छौँ।
Now it is dried over an anhydrous CaCl2. त्यो भइसकेपछि we will dry it over anhydrous CaCl2 and finally redistilled about 210 देखि 215 डिग्री सेल्सियस and again it is distilled at about 210 देखि 215 डिग्री सेल्सियस using a air cooler to obtain a pure nitrobenzene. So after the several process of distillation, a pure nitrobenzene is obtained in the flask. So let's have the physical properties of nitrobenzene. So हामीले यसको कलर कस्तो हुन्छ एन्ड अर्डर कस्तो हुन्छ त्यो प्रोसेसमा हेरिसकेका छौँ. So it is pale yellow oily liquid having bitter almond odor. So it is liquid जुन oily नेचर हुन्छ and its color is pale yellow. सँगसँगै यसको order चाहिँ bitter order हुन्छ, bitter almond order. It is insoluble in water but soluble in organic solvent. So it is quite obvious, त्यही भएर हामीले यसलाई वास गर्न पर्छ वाटरलाई युज गरेर. So it is insoluble in water. त्यसपछि its boiling point is around 210 डिग्री सेल्सियस and it is highly toxic. जुन नाइट्रोबेन्जिन हुन्छ it is highly toxic in nature. Now the chemical properties. So हामीले chemical properties मा दुईटा पढ्छौँ. Reduction in different media like in acidic medium or neutral medium. सँगसँगै हामीले electrophilic substitution reaction हेर्छौँ. So पहिला reduction in different medium हेरौँ. So first is acidic medium. So in acidic medium the nitrobenzene, that is this is the nitrobenzene, is reduced to aniline. So it is quite similar with the aliphatic nitro compounds. Nitro compounds मा पनि के थियो reduction भएर त्यो amines मा चेन्ज भइरहेको थियो. amines को पनि. So the functional group of amine is NH2, whereas in aniline the functional group is NH2. So the nitrobenzene is converted into aniline and the water is given. So again the reduction in neutral medium. So neutral medium of nitrobenzene is reduced to phenyl hydroxyl amine in nitrobenzene, that is NHOH, using the solution like ZnH2O and ZnNH4Cl. So zinc water and zinc ammonium chloride use गरेर, because these two are neutral medium. So using this we can convert the nitrobenzene into phenyl hydroxyl amine. So third is reduction in alkaline medium. So nitrobenzene undergoes a bimolecular reduction in alkaline medium using different reagent to give different products. So firstly, zinc and sodium hydroxide, that is zinc NaOH, then eco solution ma use gare भने the two molecules of nitrobenzene is converted into hydrazine. So यसको structure, so this is a benzene and it has NH. So this is a hydrazobenzene plus OH2. So this is the first case. Now secondly, when nitrobenzene is again reduced using the zinc and sodium hydroxide in the presence of methanol, त्यति बेला यसले दिने भनेको एजोबेन्जिन. सो फर एजोबेन्जिन द स्ट्रक्चर इज एन को बिचको बन्ड. सो एन छ भने एजोबेन्जिन इज फर्मड. अगेन व्हेन Na2ASO3 and sodium hydroxide is used, or glucose and sodium hydroxide is used, it is converted into azoxybenzene. So these are the three conditions. So first मा simply hydrazobenzene बन्छ, second मा azobenzene, and third मा azoxybenzene. So these three products is formed depending upon the reagent. Now catalytic reduction. In catalytic reduction, the nitrobenzene is reduced to aniline, and as a catalyst we can use nickel, PD or PT, that is platinum, as a catalyst is used. Now the electrolytic medium. So nitrobenzene is reduced into
P aminophenol. P भनेपछि para at a para position. So since this is the functional group, so these two are ortho, these two are meta, and this is para positions. So nitrobenzene is reduced into para aminophenol by electrolysis into a strong acidic medium. That is conc H2SO4 is used and electricity is passed. So in this it is converted into phenyl hydroxylamine, and on reagent so you OH is shifted to here, and यहाँ जुन हाइड्रोजन छ सबै यो सबै ठाउँमा H हुन्छ actually. So H, so एउटा H यहाँ आइदिन्छ, so it form NH2 and OH is shifted to here, so it gives P aminophenol. When a benzene ring OH and it is NH2, so amino, so amine and OH hydroxyl group, so यो दुईटा आयो भने dominant nature OH को हुन्छ, so it is called as phenol, and prefix मा हामीले यसलाई हाल्छौँ, so it is para-aminophenol is formed. Now reduction by lithium aluminum hydride. So nitrobenzene is reduced into azobenzene. Azobenzene भनेको NN बिचको bond. So a benzene with one N is merged with benzene with another M. So azobenzene is formed with water. Now the second type of chemical reaction, chemical properties are electrophilic substitution reaction. So in this, firstly we talk about the resonance structure. So here is the resonance structure of nitrobenzene. It is clear that nitro group reduces the electron density in ortho जुन position छ and at para positions. So this is ortho position and this is para position. So at these 2 points there is a electron density is very low, that is decreases. So भनौँ न यो दुईटा पोजिसनमा इलेक्ट्रोन कमी छ, द्याट्स वाइ देयर इज अ पोजिटिभ चार्ज. सो पोजिटिभ चार्ज दुई टाइममा आउन सक्छ, वेदर देयर इज प्रोटोन पी धेरै आइदियो भने कि त इलेक्ट्रोन बाहिर गइदियो भने. सो यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन डिफिसियन्सी त्यहाँ छ. एज अ रिजल्ट इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइल्स प्रिफरेन्सली अट्याक द मेटा पोजिसन्स. अब इलेक्ट्रोफाइल्स भनेको के हो? इलेक्ट्रोफाइल्स आफैलाई इलेक्ट्रोनको कमी हुन्छ. So such species which has electron deficiency are considered as electrophiles. यहाँ म लेखिदिन्छु, नोट गर्नु होला. Such species which has electron density, sorry, electron deficiency are considered as इलेक्ट्रोफाइल्स. सो इलेक्ट्रोफाइल्स अट्याक गर्नु भनेको यस्तो पोजिसनमा जहाँ इलेक्ट्रोन धेरै हुन्छ. बट फ्रम दिस रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर वी क्यान सी द्याट अर्थो एन्ड प्यारा पोजिसनमा इलेक्ट्रोनको कमी छ. द्याट्स वाइ दे अट्याक अन मेटा पोजिसन्स. सो द NO2 ग्रुप इज मेटा ओरिएन्टेड ग्रुप. So now reactions हेरौँ. Firstly the chlorination. In this nitrobenzene, chlorine is attacked and it attack at the ortho position. So it has 3 chloro nitrobenzene, or we can also say ortho chloro nitrobenzene. So second is nitration. So nitration मा HNO3 आएपछि नाइट्रो ग्रुप नै, द्याट इज NO2. सो नाइट्रो ग्रुप नै एड हुन्छ. सो इट अल्सो एडेड एट अर्थो पोजिसन्स. सो फर्स्टली एउटामा, सेकेन्डली एट दोस्रो पोजिसन. सो इट गिव्स 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेन्जिन, or you can say, sorry to say, but it is not ortho, it is a meta position. So M chloro nitrobenzene. There is also M tri nitrobenzene. Sulfonation, for sulfonation we use H2SO4, and here the SO3H, this SO3H is sulfonate
सल्फोनेसन को बेला SO3H functional group attach हुन्छ and it is attached at ortho position, so it is named as. अब यो आइसकेपछि हामीले कम्पेयर गर्न पर्छ NO2 and SO3H, यो दुईटा मात्रै डोमिनेटिङ स्ट्रक्चर, डोमिनेटिङ कसको छ, सो यो दुईटैमा हाम्रो यो SO3H has a dominating nature, that's why it is named as sulfonic acid, and since it is at meta position, it can be called as M nitrobenzene sulfonic acid. So these three electrophilic substitution reactions. Now अब हामीले uses हेर्छौँ. So it is used nitrobenzene, uses of nitrobenzene. So nitrobenzenes are used to prepare aniline, that is amines, aromatic amines. So it can be used for making shoe polish, हाम्रो जुन shoe polisher हुन्छ त्यो बनाउनको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ this nitrobenzene. It can be also used to prepare dyes, drugs and explosives, and it can be also used as a solvent. So like different organic solvent को रूपमा पनि हामीले नाइट्रोबेन्जिनलाई युज गर्न सक्छौँ. So this is all about the nitro compounds. अब हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड च्याप्टर सक्यो. अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छौँ. थ्याङ्क यू.